گیم میں یا اسپورٹس جو بھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں اچھی پرفارمنس کے لیے فزیکل پریپریشن جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک فزیکل پریپریشن نہیں ہوگی تب تک ہم اپنی جو پرفارمنس ہے وہ نہیں جو ہے وہ شو کر سکیں گے۔ تو فزیکل پریپریشن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مختلف جو کمپوننٹ ہوتے ہیں فٹنس کے جو کہ ضروری ہیں پرفارمنس کے لیے، یعنی کہ اچھی پرفارمنس جو ہے اس کا دار و مدار ان فٹنس کے کمپوننٹس پہ ہوتا ہے۔ آپ نے ان کمپوننٹس پہ جتنا اچھا ورک کیا ہوتا ہے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو کوچز ہوتے ہیں یا ٹرینرز ہوتے ہیں وہ اپنا جو ٹریننگ شیڈول ہے اس میں بالخصوص ان موٹر جو ابیلٹیز ہیں، یعنی کہ جو صلاحیتیں ہیں انسان کی جو کہ کسی بھی گیم کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ اسٹرینتھ ہے، اسپیڈ ہے، انڈورنس ہے، فلیکسیبلٹیز ہیں اینڈ کوآرڈینیٹو ایبلٹی، تو مختلف جو فٹنس کے کمپوننٹ ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے وہ مخصوص ٹائم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں ان چیزوں کے کہ جو ہے وہ کھلاڑی ہے، ایتھلیٹ ہے، تو اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا جا سکے، اسپیڈ میں اضافہ کیا جائے، انڈورنس، فلیکسیبلٹی، تو ان جو کمپوننٹ میں اضافہ کیا جائے تو ان کو بایو موٹر ابیلٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو اسپورٹس مین ہوتا ہے، ایتھلیٹ ہوتا ہے، ہر ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کی یونیک پروفائل ہوتی ہے۔ کوئی کسی جو ایتھلیٹ ہے اس میں اسٹرینتھ اچھی ہوگی، کسی میں اسپیڈ اچھی ہوگی، کوئی انڈورنس کا ہوگا، کسی میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوگی، تو مختلف جو کمپوننٹ ہیں تو یہ ویری کرتے ہیں مختلف پرسن ٹو پرسن، کسی میں کوئی اسکل ہوتی ہے، کسی میں کوئی اسکل ہوتی ہے۔ تو مختلف جو کمپوننٹ ہیں ان کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کارڈیو ریسپیریٹری انڈورنس آ جاتا ہے۔ کارڈیو ریسپیریٹری انڈورنس کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسی خصوصیت ہے، کوالٹی ہے انسان کی کہ وہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں لمبے عرصے تک جو ہے وہ انکلوڈ رہتا ہے اور کوئی تھکاوٹ بھی فیل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اور جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے یہ مل کر کام کرتا ہے، تو جو آکسیجن کی سپلائی ہے بلڈ کے تھرو جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہوتی رہتی ہے، تو جو مسل ہے وہ فٹیگ فیل نہیں کرتے، یعنی کہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں جو کسی بھی شخص کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جب وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے تو وہ لمبے عرصے تک بنا کسی تھکاوٹ کے جو ہے وہ کھیل سکتا ہے، تو اس کو کارڈیو ریسپیریٹری انڈورنس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مسکولر انڈورنس کو دیکھیں تو مسکولر انڈورنس کیا ہے؟ دس موٹر کمپوننٹ انیبل اے پرسن ٹو سسٹین لوکلائزڈ مسل گروپ، کہ ہم جب بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مسل کا گروپ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے فار ایگزامپل ایک اگونسٹ ہوتا ہے تو دوسرا اینٹاگونسٹ ہوتا ہے، کہ ایک مسل جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو رہا ہے، کنٹریکٹ کی وجہ سے وہ شارٹن ہو رہا ہے، تو دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک سائڈ پہ کنٹریکشن ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ اسینٹرک جو ہے وہ اسینٹرک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مسکولر انڈورنس کیا ہے کہ جو مسکولر گروپ ایکٹیویٹی فار ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم، کہ ہم جو مسل جو ہمارے حرکات فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ انوالو رہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مسکولر انڈورنس ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو اسٹرینتھ کیا ہے؟ اسٹرینتھ از دا ایبلٹی آف مسل ٹو گیٹ اور ریزسٹنس، کہ آگے سے ہمیں کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ صلاحیت ہے جو کہ ہمارے مسلز میں موجود ہوتی ہے بالخصوص، جو کہ ہم اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں اس ریزسٹنس کو۔ ڈیفینیٹلی اس ریزسٹنس سے اگر ہمارا اسٹرینتھ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ اس کے اگینسٹ حرکت کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اسپیڈ ہے، تو اسپیڈ کیا ہے؟ اسپیڈ کسی بھی شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوئکلی جو ہے وہ موومنٹ کرتا ہے شارٹسٹ پیریڈ آف ٹائم میں۔ تو یہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے اسپیڈ میں، کہ ایک تو شارٹسٹ پاسبل ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے اور ریپڈ موومنٹ جو ہے وہ اسپیڈ رفتار جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاور کی اگر بات کریں تو پاور کیا ہے؟ کوالٹی آف مسل ٹو کنٹریکٹ فورسفلی ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم، کہ ہم جو ایسی خصوصیت ہے جو کہ ہمارے مسل کو کنٹریکٹ کرتی ہے فورسفلی ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم۔ ایجلٹی کی بات کرتے ہیں، پھرتی کی، تو پھرتی کیا ہے؟ ابیلٹی آف ہیومن باڈی ٹو چینج ڈائریکشن کوئکلی، کہ ہم سیدھے جا رہے تھے، رنر تھا وہ بھاگ رہا، اچانک اس کو مڑنا پڑا، تو یہ کیا ہے؟ اس کی ایجلٹی ہے۔ فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ اٹ از دا ابیلٹی آف مسل ٹو پرفارم موومنٹ ود گریٹر رینج آف موشن، کہ ہم کوئی بھی جو
मूवमेंट कर रहे होते हैं तो जो हमारे बॉडी जॉइंट्स हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसे मसल की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, तो जो हम ज़्यादा जो है वो मूवमेंट अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसी तरह कोऑर्डिनेशन की अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ऐसी खसूसियत है जिसमें जो हमारी बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी जो एक्टिविटी है उसको क्विकली, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ डेफिनेशन ये हम ऑलरेडी इसको फिटनेस के जो कंपोनेंट वाला लेक्चर था उसमें कवर कर चुके हैं। तो क्योंकि ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेनिंग इन कंपोनेंट की ही होगी, यानी कि हम ट्रेनिंग में इन कंपोनेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज के, जब भी डेफिनेटली जो ट्रेनिंग है उसमें एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं, एक्सरसाइजेज का एक प्लान होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइजेज क्या है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ट्रेनिंग के पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर उसमें रेगुलरिटी का होना ज़रूरी है कि हम पाबंद हों। हमने अपना जो एक टाइम पीरियड है एक दिन का उसको ब्रेकअप किया हुआ है, तो हमने टाइम जो फिक्स किया फिर उसके ऊपर पाबंदी है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर हमने ट्रेनिंग करनी है तो वो डेली यही रूटीन हो। ये ना हो कि एक दिन 4 बजे दूसरा दिन दिल नहीं किया तो जी चलें कोई बात नहीं अब फिर सही। तो इस तरह जो है वो फिर ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है वो नहीं आता। इसी तरह प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन हम ऑलरेडी इन चीज़ों को भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रेशन क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किसी चीज़ को बढ़ाना है, कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता रिपीटिशन है। पहले दिन आप ज़ाहिर बात है 100 मीटर रनिंग करेंगे, दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा करेंगे, एक वीक तक आप उसको 200 तक लेकर चले जाएंगे, इसी तरह तीसरे वीक तक आप उसको 300 तक लेकर चले जाएंगे। इसी तरह रिपीटिशन, अगर वेट कोई उठा रहे हैं तो उसी तरह वेट जो है, एक तो उसका जो वेट है इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा कि रिपीटिशन जो है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं, सेट ज़्यादा लगा रहे हैं। तो प्रोग्रेशन जो है यानी कि कोई भी एक्सरसाइज का असूल है कि ये नहीं है कि पहले दिन ही हम एक्सरसाइज करें तो 2 किलोमीटर भाग लेंगे तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज ही ना करें, ऐसा नहीं है। बल्कि एक्सरसाइज का असूल क्या है कि आप पहले दिन जो है जो आसानी के साथ जितना टास्क पूरा कर सकते हैं उसको करें, ताकि जो मसल्स हैं वो आपके फटीग फील ना करें। इसी तरह बैलेंस जो होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज में कि तमाम जो फिटनेस के कंपोनेंट हैं उनके ऊपर आप वर्क करें, यानी कि अपनी जो ट्रेनिंग करनी है। जनरल एक्सरसाइज की हमने टाइप देखी थी कि 3 तरह की, एक जनरल है और दूसरी स्पेसिफिक है और फिर कम्पिटिटिव है। तो जनरल में क्या है कि हमने बैलेंस रखना है तमाम फिटनेस के कंपोनेंट। स्पेसिफिक में या कम्पिटिटिव में फिर हम महसूस करते हैं कि अगर हम जिस स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं उसमें अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा इन्वॉल्व है तो फिर स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पीड इन्वॉल्व है तो स्पीड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तमाम जो फिटनेस का कंपोनेंट है उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल होना ज़रूरी है, यानी कि हम बैलेंस जो है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद वैरायटी होनी चाहिए एक्सरसाइज। ये नहीं है कि एक बंदा उसको एक्सरसाइज के 2-3 तरीके ही पता है, वो सिर्फ पुशअप लगाता है या सिटअप लगाता है या बस रनिंग करता है, तो डेली रूटीन जब वो यही रखेगा तो डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता बोर जो है वो होना शुरू हो जाएगा, उसका जो यानी कि मेंटली तौर पर उसका दिल नहीं करेगा। तो जब वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज होंगी, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी होगी, तो वो डेफिनेटली उसमें जो जहनी तौर पर भी उसमें जो दिलचस्पी लेगा और फिज़िकली तौर पर भी वो इसका में थकावट जो है वो फील नहीं करता। तो इस वजह से जो एक्सरसाइज़ है उसका असूल क्या है कि उसमें जो भी हम एक्सरसाइज करें तो एक्टिविटी की जब प्लानिंग करते हैं ना उनमें वैरायटी होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिसिटी है कि जनरल एक्सरसाइज के बाद आपने जिस फिटनेस के कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना है तो फिर उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो यानी कि स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनके ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद रिकवरी है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज का कि ज़ाहिर बात है हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आखिर बॉडी के ऊपर लोड पड़ रहा है, ट्रेनिंग लोड हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, रिकवरी भी कर चुके हैं। तो रिकवरी देना ज़रूरी है क्योंकि रिकवरी नहीं देंगे तो जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो रिकवरी क्या करती है, हेल्प आउट करती है हमारी बॉडी को हील होने में, और जो नया जो लेवल है
हमारे परफॉर्मेंस का, फिटनेस का, उसको अडेप्ट करने में, सुपर कंपनसेशन में। तो इसी तरह ओवरलोड है, यानी कि एक्सरसाइज में कि हमने अगर ओवरलोड डालना है तो उसमें ओवरलोड बेशक डालें, लेकिन फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होनी चाहिए उसकी, रिपीटिशन जो है वो कम होनी चाहिए। ये ना हो कि हम एक ही दिन में ज़्यादा ओवरलोड बॉडी के ऊपर डाल लें और फिर बाद में जो है वो हरकत के काबिल ना रहें। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल हैं एक्सरसाइजेज के, ट्रेनिंग के। इसी तरह फैक्टर ऑफ ट्रेनिंग है, कोई भी जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसको बिलखसूस उनके ऊपर फोकस करते हैं कि वो क्या है। फिट उसको कहा जाता है, इंग्लिश के वर्ड हैं FITT। तो लफ्ज़ फिट नहीं है, बल्कि ये एक एक्रोनिम है कि फिट क्या होता है। F से मुराद है फ्रीक्वेंसी। किसी भी ट्रेनिंग प्लान के ये जो चीज़ें हैं, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो ये इन चीज़ों को सामने रखा जाता है कि अगर हमने कोई ट्रेनिंग करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी मरतबा कोई चीज़ हम रिपीट कर चुके हैं। ये कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंटेंसिटी यानी कि है वो कितनी है, वेट अगर कर रहे हैं, जो भी रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें इंटेंसिटी का जो लेवल है वो क्या है। टाइम हमारा कितना उसके ऊपर लग रहा है, और टाइप यानी कि जो ट्रेनिंग की जो टाइप है वो कौन सी है। तो इन चीज़ों को जो है वो फिट फैक्टर कहा जाता है, फिट फैक्टर ऑफ ट्रेनिंग के। हम उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र